kebakaran. Untuk Pak Asep, Ibu Dinar, Pak Bagus, selaku manajemen PT Putra Globalindo yang terkenal menyempatkan waktu untuk bertemu dengan kami dan menerima kami dengan sangat baik. Atas nama organisasi kami GARTEKS KSBSI tentunya mengucapkan banyak terima kasih ya atas sambutan pihak manajemen, juga kawan-kawan daripada PK GARTEKS KSBSI di PT. Nah, kami membawa rombongan. Nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing. Ada Laura, ada Ibu Mulia, selaku dia juga di perusahaan, tapi juga membantu kami. Kemudian ada juga Stijn, brother Stijn. So, nanti bisa kenal lebih mendalam lagi, kita bisa bicara banyak hal tentang hubungan industrial yang ada di PT ini. Jadi memang kami selalu mengedepankan sosial dialog ya, segala persoalan-persoalan yang ada di PT ini, dan mudah-mudahan ke depan akan semakin baik hubungannya. Saya sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya mungkin silakan pihak manajemen. Untuk semuanya, terima kasih untuk kehadiran dari Ketua dari Ibu terus dari Pak Ari dari DPP, dan Pak Trisnur, dan juga dari manajemen Ibu Dinar dan Pak Asep, dan juga rekan-rekan dari PK GARTEKS Putra Globalindo. Mungkin untuk kedepannya bisa kita lebih mengedepankan sosial dialog, jadi lebih lebih terjalin hubungan yang lebih harmonis lagi. Terima kasih, Mas Bagus. Okay, first of all, thanks a lot for your time. Thanks a lot for inviting us and having this moment of sharing. You translate or? Sementara sih ya. Okay. So, myself, I'm staying in Sintubin. I'm working for the ACV CSC. ACV CSC, but it's a Belgian union. Oh ini? Ya. Oh ini. I'll give you my card Serikat afterwards. buruh terbesar di Belgia. Oh. It is the largest union in Belgium. Has one. Okay, with Belgium and Indonesia, difficult to compare. Belgium very small, like Jakarta. Indonesia, like Europe. But we have like 1.7 million members with Confederatie, and we also have a textile federation. And so I work for the international service. We do the relationships between different unions, and with KSBSI and GARTEKS, we work already since 1996. So long time of confidence and brotherhood and cooperation. There's a lot of exchange between the two of them. They work together in industry also. And so we're here just because they have the national meeting, and Laura's first time to Indonesia. We said we would like to meet and have a small discussion with the local union, and so this is the opportunity for this. Ya, please. Sedikit aja secara singkat saja ya. Mereka dari serikat buruh terbesar di Belgia. Memang Belgia itu kecil sekali dibandingkan dengan Indonesia. Anggotanya 1,7 juta. Serikat buruh terbesar memang di sana. Dari tahun 97 sudah bekerja sama dengan kita. Sudah lebih dari seperti saudara lah ini. Kalau Bapak ini sudah bolak-balik datang ke sini, tapi kalau Ibu Laura baru kali ini, dan selalu memang kalau setiap kunjungan ingin menyapa anggota. Jadi kali ini mereka bangga dibawa oleh PK GARTEKS berkunjung ke perusahaan. Laura works on corporate social responsibility and this type of work, so she can introduce or talk a bit about that later.
But I wanted to stress, we are a union, or our ideology is very similar to KSBSI and to GARTEKS, in the sense that our social dialogue is our first mean. We try to discuss and see, we go on and see that the management understands the problems of the workers, and that the workers understand the problem of the management, and try by dialogue get into win-win for both of the, in all the mutual respect, a win-win for both of the parties. That is a little bit our basic philosophy, and also that's why I'm very happy also to hear and have the meeting with you. I heard from the colleagues Trisnur and Joko that here also the social dialogue is very a priority, and it's very open discussions. And that's also that you have, or they have also a CBA, and they have possibilities to negotiate CBA with very interesting and innovative elements, like on gender-based violence and so on. So that these are elements which for us proves always that GARTEKS is doing a very good job, and we are very proud to work with GARTEKS over the different years. So, but the objective is a little bit to talk with you about the situation of social dialogue, how it functions, and also afterwards we have the opportunity, I think, to talk a bit with the members of GARTEKS about how they function. It's just to learn a little bit and have an exchange of opinion. Ya, jadi secara singkat, memang kenapa dari dulu bersahabat dengan SBSI, karena ideologinya sama, mirip, karena itu memilih bertanggung dengan kita, dan juga GARTEKS sebagai bagian dari SBSI. Ini Ibu Laura ini dia spesialisnya tentang CSR perusahaan, nanti dia juga bisa bicara soal itu. Tapi memang yang menjadi hal yang sangat penting bagi ACV CSC ini adalah soal dialog sosial yang mereka selalu utamakan dalam setiap hubungan industrial, dan mereka dengar juga dari GARTEKS kalau ini sangat bagus di perusahaan ini, soal ada PKB, lalu juga ada peluang-peluang untuk menegosiasikan isu-isu yang dianggap penting untuk memajukan, saling menguntungkan kedua belah pihak. Ini yang membuat dia ingin sekali mendengar langsung dari manajemen, juga dari kawan-kawan anggota GARTEKS seperti apa praktik dialog, dan mungkin banyak hal-hal yang selama ini menjadi concern. Good afternoon, and thank you very much for the opportunity to exchange today. My name is Laura Elias. I also work for ACV CSC, the Belgian trade union. This is my first time in Indonesia, and I'm very curious to learn how here specifically social dialogue works. In Belgium, I work on the subject of human rights due diligence linked to corporate social responsibility. It's a topic that is often discussed more and more around the world, and now especially in Europe, on ensuring that the labor rights, human rights, and the environment are respected throughout international supply chains, so in different entities. So it's very interesting to learn and to exchange and to learn today. So thank you very much for the opportunity. Yes, Ibu ini namanya Laura Elias. Dia dari organisasi yang sama, ACV CSC Internasional. Fokus utamanya tentang namanya HRDD, Human Rights Due Diligence, itu uji kelayakan unsur HAM. Biasanya untuk banyak perusahaan multinasional terutama untuk melihat seperti apa penghormatan unsur-unsur HAM, yang itu berarti termasuk soal hak buruh. Itu biasanya yang dia dan memang ingin sekali tahu seperti apa situasi di Indonesia, seperti apa hubungan industrial berlangsung, terutama soal dialog seperti yang disampaikan tadi. Dia sama sekali belum pernah tahu sama ini. Dari PT Putra Globalindo, ya saya rasa mungkin saya agak lebih banyak berhubungan dengan serikat, ya Pak Sekretari. Pas Factory Manager di PT Putra Globalindo, saya HR Manager di PT Putra Globalindo. Wakil saya adalah Pak Bagus. Jadi mungkin banyak juga Pak Bagus untuk lebih berhubungan dengan
serikat, ya, langsung dengan pengurusnya mungkin dibanding saya, tapi dalam hal komunikasi yang untuk keputusan itu mungkin ke saya. Confidence and transparency, that's very important. Paling percaya dan transparan itu inti yang dia lihat. The company is mainly exporting here in Asia towards Japan or also Europe and Kemana aja different ekspor? continents. Ekspornya 90% ke Jepang. 90%? Sekarang 85 mungkin udah turun ya. 85 ke Jepang, sebagian ada ke 85% itu Jepang. sebagian ada ke Europe, ke Jerman, ada ke Australia. Sekarang mulai ada ke US sedikit. And how many workers are there in the Reiki company or in the Reiki group? How many workers? Berapa banyak? The workforce. Pekerjaannya, karyawan. Iya. 800. Kayaknya All over here, all the Semua place. ya? Oh enggak. jual dari PG. Ada grup. Di Putra Globalindo. Dari And how many different companies are there, more or less? berapa perusahaan? 10 perusahaan tenis. Ini produksi yang sama itu gimana nih Bu? Beda produksi ya. Ada Kosaki, Apa Kosaki? Shop. Production, there's different production. Tapi satu grup. ya. But it's all the same group. Yeah. Okay, one group. And did the production stop at one point during the pandemic, or did it go on all the time? Iya, itu produksinya stop waktu pandemi sempat stop semuanya atau gimana? Waktu pandemi Yang kecil. Di Alkom ada juga sih yang mereka setengah kerja gitu kan, seperti Kosaki. Kecil ada ya. Ya Kosaki itu sempat juga setengah aja, setengah bulan aja. Aku ada produk bukan di apa di stop buruhnya juga di situ. Enggak ya, enggak stop kerja ya. mereka Kalau over produksi ya, yang istirahat lah ya. istirahat ya. Stay at home for some time. Lockdown or Lockdown. No. Permanently. Apa namanya itu kalau diberhentikan sementara? Jadi kok sistem jadi 1 minggu masuk 1 minggu libur sistem si rotation system one. yeah, okay. That Diatur aja waktu comments, dia. yeah. Yes, Okay. workers in Yes. Karena kan pada saat itu juga pada saat pandemi kan mesti jaga jarak misalnya kan. Nah, jaga jarak itu kan juga karyawan kan jangan sampai kerja seperti biasa. Dan mereka kan ada dirinya diatur gitu. But to have a very good relationship with the two unions, you will have to have a lot of contacts. That's almost half time of your work, I can imagine, to have contacts with the unions, discuss with the president of the union, and to keep this harmonized relationship. Ya karena ada 2 serikat ini ibu agak pusing lah ya, harus ngurusin ngomong sana ngomong sini untuk bisa pertemuan yang bagus. Not so No, but how many times in a month? How often do you meet with the unions, or do the unions meet, or how does it work? Is it a set system that you, in certain companies, you have every 2 weeks on Wednesday there is a union meeting, or here is it when the union wants to ask you something, they can ask for a meeting? How does it function? Seperti apa bu pengaturannya, apa ada yang memang diatur per waktu tertentu atau berdasarkan permintaan atau Maksudnya pertemuan dengan Iya. Kadang kita sering ketemu, mungkin karena sesuatu hal. Tapi selebihnya juga enggak juga. Nah, cuman kita kan menggunakan ini, WA. Kalau ada apa-apa mereka akan kasih informasi. Dan saya kan juga terbuka, mungkin misalnya Pengurus ada selalu standby di sini, saya nggak di sini. Mereka kan pasti bicara. Gitu. Kalau ada masalah langsung mereka bicara ke wakil saya. Nah nanti kalau ada yang bisa saya yang harus ke saya, kita akan ketemu.
Tapi kalau udah cukup saya kasih tahu bagus begini ataupun dari serikat ya udah, nggak harus misalnya tiap bulan, tapi kita sering berkomunikasi. Jadi nggak harus bertemu. Tapi kan karena 2 tahun pandemi ini kan kita nggak boleh sering ketemu kan Pak, jadi kita juga agak menghindar juga gitu. Tapi nanti kita semoga udah baik semua ya, kita akan coba lebih konsisten lah untuk kita bisa ketemu. Pernah nggak dari pemerintah itu mengirim surat untuk melakukan audit mesin? Jadi mesin-mesin yang usianya udah tua, ada anjuran untuk diganti. Nggak ada ya dari pemerintah. Karena memang kita ganti sendiri betul Pak. Sejauh ini enggak, karena memang kita juga memang upgrade. Kalau memang udah sekian tahun, udah nggak layak, udah kalah teknologi, udah pasti kita ganti kan. Iya. Tanpa harus menunggu dari pemerintah ya. Karena produktivitas kita rusak Pak. Iya, kalau mesin tua. Mengedepankan kualitas sama keselamatan lah. Karena mesin tua kan akan juga berbahaya juga, di samping kualitas akan turun kan. Iya. Mempengaruhi kebijakan pemerintah ke depan soal penggunaan itu nantinya. Karena jangan sampai karena pemakaian itu dibatasi oleh pemerintah, akhirnya membuat perusahaan-perusahaan itu menjadi penurunan order, pengurangan karyawan, bahkan stok kan gitu. Jadi ke depan kalau memang ada hal seperti itu, kita bisa bicara mengenai pemerintah agar cari solusi yang terbaik. I don't know if I still have time, but also Ivo has said, made a reference towards, okay, it's good to have international trade union visit because that helps us towards the buyers and so on. I don't know too much the Japanese brands, but a lot of brands do also from time to time inspection into the working conditions, into the conditions of the company and so on, the labor situation, also the environment situation. Do they, when they receive, and I imagine it happens also before having a new order, when they receive the new orders, do they, in this type of inspection, include also discussions with the trade union or not? And how does it function? Tadi kaitan dengan Ibu bilang di awal, kalau tamu seperti ini juga perlu bagus untuk bisa berperan kepada buyer gitu kan, dan didengar tadi kalau dominan ini kan produksinya ke Jepang, dan untuk buyer Jepang ini ada nggak inspection, bahasanya apa yang pas ya? Audit. Ya, audit tahap mungkin bahasanya apa, ada nggak prosedur soal itu dengan kita gitu? Ada pasti. Dan kalau misalnya mereka datang langsung atau hanya bertanya, biasanya serikat tahu nggak soal itu atau dilibatkan misalnya? Audit pasti serikat dilibatkan tuh. Tahu? Iya, auditor pasti kan akan panggil serikat juga ujungnya. Iya. Kadang panggil, kadang enggak. Auditnya dari buyer gitu? Ada? Bukan dari buyer, tidak auditor. Bukan. Auditor pihak ketiga. Yang ketiga. Atau third party kan, misalnya dari TV, apa lagi? Iya. Apa lagi? Verified buyer kan sudah gitu ya. Yang ketiga. Istirahat, dikasih apa? Dan satu hal, mereka perusahaan itu harus mempunyai PKT terbaru. That's specifically a condition for the Japanese companies, or it's in general? Not only for Japanese buyer. Semua customer ada Semua audit. brand. Semua brand. Iya, semua brand. We can promote the good harmonious relationship between the union and the company. Promosinya lewat itu ya, lewat bahasa soal hubungan baik dan soal serikat. Iya. Jadi saya pernah menyampaikan sama pihak manajemen begini, serikat itu tidak hanya bisa menuntut saja, tetapi juga bisa membantu dalam kampanye-kampanye terkait pakaian disiplin, terkait kondisi kerja yang baik. He says that union is not only about the working relationship, but also able to help to promote the companies. In case that there are
for example, with large brands, like for example CNA, who has its central secretariat administrative center in Belgium, where we are unions. We send always the message when we go and visit to places, Cambodia, Indonesia, and we see good union, social dialogue, management relationship. We always say it. We always try to convey the message. Indirectly, this promotes the stability of the relationship, of course. But we are not promoting the products as such. So nggak salah langsung mempromosikan produknya, juga nggak ke semua merek kan. Tapi misalnya kalau si NEK di kantor pusatnya di Belgia, itu sudah mereka lakukan sering. Kemarin itu hubungan baik dengan perusahaan. What happens often is, for example, that when I meet in a company where there is Belgian relationship, I talk to the federation, and they tell that to their local union, and the local union says that's during the social dialogue Local union in Belgium, oh, yeah. in that enterprise. Biasanya juga kayak federasi mereka, garteksnya dia gitu kan, di sana kan juga perlu bicara dengan bayar-bayar yang di sana melalui mereka itu biasanya. But also the other way around. If it is not good, then we also say it and we put pressure. For example, I can give an example on which we are working now is, and I got some message 2 days ago. There is a Belgian textile brand. It's called Sioen, who is also in Myanmar. Sioen. S-I-O-E-N. Sioen. Oh, itu Belgium brand ya? Yeah. And it's like this, S-I-E-O-E-N. Who makes also underwear and workwear, working clothes. And so there we have there also in Myanmar present. Some of the unionists and the workers were threatened by the police. So what we do is also, we will go and talk with Sioen to say you have to intervene in Myanmar. And you have to talk to your producers where you buy from. Ya, jadi nggak hanya soal hal baik, soal buruk juga harus mereka suarakan. Contohnya Sioen ini, karena di Myanmar kemarin kejadian politik, ya apa namanya militer itu ya. Jadi mereka memaksa Sioen perusahaan induknya untuk memperhatikan seperti apa di sana situasinya, itu berperan juga dia. Termasuk soal hak buruh kemarin banyak sekali buruhnya yang juga sudah lari kan. Jadi gimana tanggung jawab kerjaannya gitu. Ini juga harus mereka bicarakan di internasional. Jadi tidak hanya mempromosikan hal baik penting, tapi hal buruh juga perlu diangkat supaya tahu dan diambil upaya-upaya kompensasi. Or here in Indonesia with some of the metal brands that made metal grids. We had also with Dominic, so different exchanges between management in Belgium and management here in Indonesia. Ya nggak hanya garmen ya, kalau menik itu perusahaan apa? Nggak hanya otomotif, tapi yang banyak juga. Sengaja kadang-kadang dibawa ke sana untuk bersyukur langsung mendengar seperti apa. Supaya menjadi hal yang baik, Bu. Kadang-kadang kita ini kan belajar hal yang baik, tapi nggak belajar juga dari hal yang kurang baiknya. Perlu melihat langsung. General. All the both of you, general. Stijn, good afternoon. Good afternoon. Okay, now I want to interview you. What is your first impression to visit to PT Global Indonesia? My first impression of the meeting we had with the management is that I think it's a management which is quite open-minded and is anyway dedicated to discuss and listen to the opinions of the workers and discuss with the union of Garteks. Okay.
And what is your opinion about the issues that you have been discussed? The element of discussions that we had was about the content of the social dialogue. So the element is very clear that the basis for understanding is that there should be a relationship of transparency and confidence. I think that is more or less between, they could establish that, the union could establish that with the employer, and that is the basis. Once that there is confidence and transparency, they can discuss about their problems, and the management can say, no, you have to understand my position, and then you have to do constructive and innovative proposals, which are acceptable for both. Okay, I think that's a very important point, right? And the last question for me, what is your hope for GARTEKS? My hope for GARTEKS, of course, the hope for GARTEKS is that it becomes very big. And the hope for GARTEKS for here also that it becomes very big and that it has the majority in the company here. Also that there will be a continuity of leadership and that the next PKB will have very good conditions, higher than the normative level. But already they have it, but they should try to get it, push it a little bit further each time. Okay, I think that's a great interview. Thank you very much for your